Nanyasi na journalist ndaninga alimshukuria wani umjibu mparo watu kawa hene wakati simparani lijari mnikani zi habari zijiru harumwenzi ili wanyuke wandu ushinda mzishanisha hagu marania wajue esijiru harumwenzi yao wange lazima rishukurie umjibu wanyu leo hii ya vidindo ukaya shari parabani leo desijiru harumwenzi awajua feli vajiria suala zinji harumwenzi kawa komuru wenji kwa tujue zijirio wange lazima rimpareni jeri mnikeni zorifikirio ulawanizo suala zijirio harumwenzi leo ngaringo kasina suala nne ndio sambaba leo solandani rijo yambaba msina ni ilimke wando shinda mzitekeleze harume marania lumbla roho wa Ayman Nurdin yani swala tuandani jumambiani van jumambiani leo van swala ya vili ndio yambaba leo le president Komori ya hansi wa president wa Union Africaine kabisa mbaba leo leo swala ya raru lumuheyo dei wa homkati wa tipe wakati rinda wa unu wakati wa mwezi wa tumika rinda wa inukao nukatulo wakati mziro wakati wa imani wakati wa msediano ya ukaya leo umkati ngolwa he au ngolwa zishe tangu au mwezi wa Ramadhani sulatu ya raru yani somahani les avus et lois du 46 président de la République en Maoul 2024. Je suis Pierre Kanzari Jerizambe Bangleo, il y a un juzani et j'ai eu à moi, ni se fikira zatu namna rionao. Solatu andani ya yahusu Ayman Nurdin na mwana wa mahishiri na mine ya zali ya mjini uvuni ya Bambao ya fa mwezi wa le 26 février 2023 wafatika o kawati mrujuo itoka yonsi yafuna mnaji Parti Orange ni raisi wa hayo Mohamed Daoud Kiki waunuka ya nasairi juwe wafanywa tafiti wajulani ya ewe mwana hii hafuna mnaji akaya wafatwa hata leo kwa timu juwe shatunga hafuna wakafio mimononi mwa gendarmerie wengine nzuri juwe mwana hii hafuna ndini ya hafuna mnaji epu kwa yakaufu amenge ya Orange ni president wa hayo ngwatsahau yema dhamana wa concern aindema kama babulanketi haraka ijue ishatungezi mwana yana kiti ukafira madai na grava madai ke na ujora nsiwa ikempini iske hukumu ya Julihani au na realiziwa namna ikao mwono ihafu yonde swala tu handani do sana lijue Ayman Nurdin hafuna mnaje fuli mbi dongo indine za kumtungeza na kiti niyasahau ma autorite le mahakama serikali babulanketi zijulanie wafatwa hafuna mnaje yonde swala tu handani swangu Orange ni zamana wa hayo swala tu ya bili liyahusu raisi Komori kaolewa hansiwa raisi wa Union Africaine ngarifereshawe president wa watu hebati ya Raihunda leo nansi mtitama le wa hatu ya shinda leo ya wasili harmazamana madazinu avenge iyo namna ya ufereshe rais akayo tibati tinti ngari jumo mbeya
bahati njema yashindi abasulishe emission yae harimo devant wananya wa he Afrika nge hiyo lazima rimferesheye rimbushuriye mwendo mwemeka mwabenze bari yoka anve bahati yashindi abasulishe emission hiyo honor ya he Comores yondo pane wa he deuxième point kao comparé jirimo les Anivan on a dit en bokaya ngasijiwa wasa ngarirema au ngarikajiwa sisi ujibiwa on siwara ici Comores haruma ni africaine akandise Afrika shari mbushilie bahati njema ushinde wasulishe mission yinu ikamwa benza kayo bahati jo wasuli Comores ndio ndo hango maudu Comores humo salatu ya bili yararu samahani d'inflation des hausses de prix ya homkati karjelewa homkati unu ya zabari hindini ishatungi za hindini wakati mziro rendawo unu kutwara mapasumu rijotsa maboulangerie ni serikali warenko atisu armwesu alainu au kaya mashanga au majiro harumwa Comores abwo lwendi swana za saya washashi wajushinda wa hunde mkatadi pe unu wa urumie mkati urunda huo mswatsumu yinu unu wakati nitsumu inu wakati wa msaidiano unu wakati wa imani unu wakati wa Juliana wengine Johanza ima boulangerie ni serikali wanjwa mahadisi ya husu indini shawajao ngartsahao serikali wajao wangalie meshe maziro ya haruma enzi au kaya Orange ibeha harumaze proposition za wabeha proposition harumaze projet de loi za utsaha daula ni assemble wafanye sharia sho facilite maisha ya kwa Comores kama maisha ya Comores kwa maziro namna ya yenda mpaka tumba mpaka itumu mpaka maisha kwa maziro abengere Johanzar karibe hiyo leo jawabu ya kachungo ndo waduhe nge yusu ala hilo nziro nge shangaya uliukao facilite wa Comores waunjenzia serikali au waunjenzia ya boulangerie au waunjenzia ya ma commerçant wapuwe zingu au serikali wafanye apport no maisha ya ushinda Comores shinda ya supporte jaru leo hamando yotsoheza shakaya wenge upande huo ngarlaaniyo ngarlemao ngartsahau daula madhamana wa homkati hunu nani madini mandajina waranko adito kabla homze kabla lejanjaramo mwezi wa tsumu wakati mziro katirendo huu nimesha kachuko meshia abasaini ninga mjo wakati huo kazi pia zonza zihe mwingine washashi wajoshinda waondimbe fungu abenge mimi upande wangu mkazurani na mjibulie mwanama mzimbaye yende suala yani yahusu zelwa za kuvotiwa haruma ya assemblée juzi le 2 février 2023 kao mjimbe mshida mweleza nivana avasa shami skanda mikanize suala za ndaruzinu ili jue shatungara parana ban leo ili banyu mjisaidie information yenu ishinde pase harume marania washinde wajue au nchipi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والعصر إن الإنسان لفي عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
kwezi wa Komor mlio hunu ndani nano waliobonze waridunga o katlonu onu no ajuka waridunga imakete jawo inshallah kwezi magomana wa daula rwaliyo rwakaya kwezi wanama journaliste kao ndo mwarenga fubano nanu wajo uveikile imadithian. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nashukuru yao omjua hanyu hasatan ma journaliste ili mjemjue namna ikao ni parti Orange yarenga zedhamana za hayo uhusu haina nungo ikao ngendo yatie taabu ngendo yatie umavutama ngendo yatie balbal harmo mkondo wa huwa Komor abenge le fungu nani chwa nilifanya bana de le fungu la husu projet de loi électorale ikao kabla rahane jaja harmoye pwe yaneyo ya mwisho shage chola zimunde jimbabi omwando hataraka ujari jeri wa Suliban ukaya garjua ukaya sharia shinu ushfanyi wa shagubadilisha popote rais wa daula harmale katiba la sharia linu riere walo si parti Orange rijari litwali ikao ribalia recommandation kume rejei pour l'assemblée harmwe commission de loi ze documents izo uzwa commission de loi wende wazitia bahanu waziransi izadungao ila projet jai ivotewa ikaonga mshukuriwe madepute wa hatu haukaya wa vote kinyume ne sharia haukaba kanukto za sharia za kao ikao si parti Orange ikao na ukaya kazitika waida ngelazimu ziwazito zangaliwa haula mkondo ni amani ya hensi hatu notama liahusu mabinationaux anindo ambikao kwa sina wa uraia wa shijeni kaya kwa nauruhusiwa wa kemakadida kwa nauruhusiwa wa konstituency hatu baadhi ya ngwa uraia wa kijeni abunge parti Orange rono kaya baadhi ya nukto amanda hizo ngelazimu na kadhaa nsidau developer ku sharia no kazi ngezungu lazimu tuzibera nafasi sharia sijashivotewa baadhi ya ndabo ronuka ya karna ushindo avu cha ngajua shindo avu kana ushindo akili rende rifanya plate ribiha ukuru rabia ukuru kaya nukta sharia inu ya hoa nanya si wajawa renga idrapu ya Komoru wa rampira wajusa itsi hatu almweso la kantu wanawazalwa Marseille na Paris leo kwa na ujwa huja warenga ila drapo waka mapresida wako kiganwesi hao na ula ukayanga nzomra kena parrainage ziziraru na nukta zadunga abo tena ronukaya zoti kawaida rende rizishtaki huko rende riparwa rende ngamjua iza parhalia ukarende rende ribua ye procedure wa ireceve randisa rende hata ikaula zimuri munde elema za nyumeni rizigeri zibali rejei wakaize dati rende sahazi la elema uskura haja wajawara mioka na mwede za nyumba dosie inu irecevable baadi ya warambioka irecevable abo kariyanyo shindari Mezino jina chando ukaya rambo kabo baadhi ya ndabanu garjo usezise ye cour africaine de droit et de liberté uende waone kama ndio shida hunde taratibu hata zenu kutoa sharia nzimu zibaditso zitolwa katu ili ambania ya huwa komorika uzima ukaitseda baadhi ya ndabo ija ngarishukuri yao abanga mjahar mwe kwa ini yani ukaya ngachukuria weku haku ukaya ngaruona ukaya wao wafanye hazi hao namna je wafanye hazi hao ukaya baisha wambake si recevable
shawarudi wafikiri wafanya recommendation wafikiri kairejeze ile swala linu harumai serikali rirejeze harumai ya assembly ili warudi wende wa rejiso wakate shawiri namna ya ijoka maslaha no wakazi nezila sharia ikawa ndo zabalia omshizi wa daula ya hatu wazibeha basi baadhi ya wazibeha ngari shukuri yao ukawa ndo nesa ukaya izorahamba waishia kwa ika indirectement shawa waishia waona ukawa nzitoka kaulazimu zirwatito abenge wafanyia zi hao waibeshia wala madepite cheza parania ya waya juzi waja wende warenge aliwageshe wa recommandation ma député wararu wa he commission de loi wa adopte oskula wo sararu wende bala wa adopte bala ibeha hadwa ila assemblée ma député wende wamba wa jusemi hono wa vote document ka kwa jaisoma kwa tujua shida bala izlo bala indidi kwa tujua kana msemo hono vote kao ngamrudizi shukuru tena wala ma député wa hatu kwa jajo vote no ikao kwa tujua bala kontenini angao ngari harayao taratibu amanda hizo za ukale ho sharia shalazimu shiribalie wanunga vira wana mnendo jina kwa tudunga helikao de dasturi afanyiwa ukaya leo lazimu haina ngosenya zote pia ngizonokatu wa sabuzi waja wa convoquer session extraordinaire aho hiyo de yonde sharia shiruhusu wanwa convoquer wa session extraordinaire shanga hoze forme za lazimu no wakati ya lazimu haukadu kimwa wanduja wangu wazo wandu wazangalia wandu rejilana wandu wazi adopte wandu wazi kati shawiri chakeja paro mkiniha harma marepresenta wa daula watwenda wafuje matwelinu wanikwa dokumeli ni wambuka wewe na msemo ya wewe mngwana nukoma sijao ngeka sisi parti orange ngari kondane manevra amanda hizo na ukangarisa hao rais wa daula ya haraye manevra amanda hizo ya tikubali ya promulguer document inu ikao ndo yabewa ya wote wa hizani shaya tsahe watsoha namna warejeze omkonsi wa session namna lazimu he dati ya lazimu rinkiwa wangu fikiri wa haina mjuna bala mtu ndo wajisu wote he namna ikao ndo lazimu wa sharia shasi namna ya abenge yabo ngambinja lidishe ukaya ye Cour supreme wafanye hazi hayo watundu waone za lazimu warudi wareje ingoni wafanyazi la recommendation wazibeha harumwe serikali ne assemblée ya wo kaula zimonese ukweli waonese transparence waonese aminifu waonese ukabanu sisi dansi wabanu he komor hezi sharia za komor warumie chakika bidii ukawa to dawa helinu wandiwani kiwa mkabawa josi helinu bahi na ngote ndio gote wididi abo garlanu ngoma hizo yao yonde puikao sinikiwa ni dafi wakati kao siandisa na ndio mwando hata ijonde abungabo amjo kazabo ni shukurie emadwamana wa parti orange ulio warini kazi fursa warini kazi la jitihadi nizla vision ikawa ndo lazimuri bali hata jewa sulishe kwa nama dainu ya haki na umba Mwenyezi Mungu zerongora saa zinu ziparhani ikakazi ya parhani parti orange narbalia jodi fay mashtaka yahe le swala linu la he le 2 mars ya juzi yahe elwa yahe sharia kwa utaje namna hiyo chaturumishiha rezistaki kuuru ambukange nzuzo ngo zifanywa he namna lazimu manaka inaukiri wanwatu kwa document ino na muisinye sofa George nzola indini abunge izo zabana himiswa banu ne parti orange wa mala rasul bala ngudini abasaini fitimisha se kwa nne abasali kufanya jumule mwana nyani
yafanya lecture hizi kwa raza babanu en français ngwa ndimu kama ndio photographie ndini les documents la vidéo photographie ngwa changu fanya lecture ba ili ndio kaza kifu. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, les journalistes de différents médias, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce point de presse. Merci d'être venus aussi nombreux et pour certains parmi vous de si loin. Nous avons souhaité vous rencontrer devant les Comoriens qui nous écoutent et nous regardent pour communiquer et informer l'opinion sur les sujets d'actualité nationale, notamment sur les points suivants. La mort du jeune Ayman Nourdine, l'élection du président de l'Union des Comores à la présidence de l'Union africaine, la hausse du prix du pain et l'inflation à l'approche du mois sacré de Ramadan, la question de la loi relative à l'élection du président de l'Union. C'est donc le but principal de ce point de presse, de manière spécifique. L'objectif de ce point de presse est de partager le point de vue de notre parti. Mais avant cela, je voudrais saisir l'occasion pour vous rappeler que le Parti Orange réaffirme son engagement à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion nationale. Sur la mort du jeune Ayman Nourdine, le Parti Orange et son président, M. Mohamed Daoudou, expriment leur profonde tristesse suite à la mort du jeune homme de 24 ans, Ayman Nourdine, originaire de Vouvouni, en Gazidja, survenu le 26 février 2023 dans des circonstances encore floues et souvent incompréhensibles. Orange présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. Il appelle les autorités compétentes à ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur cette grave affaire. En ce qui concerne la présidence de l'Union africaine, le Parti Orange félicite le président en exercice de l'Union africaine pour l'honneur fait à notre pays, les Comores. En effet, c'est la première fois de l'histoire qu'il revient à un petit État insulaire comme le nôtre de présider aux destinées de l'organisation nationale dont nous sommes membres. Sur l'inflation à l'approche du mois sacré de Ramadan et la hausse du prix du pain intervenue la semaine dernière, le Parti Orange regrette la hausse du prix du pain et appelle les propriétaires des boulangeries et le gouvernement à reprendre rapidement les discussions pour parvenir, dans les meilleurs délais, à une solution qui tienne compte, d'une part, des conditions de vie difficiles dont est soumise la très grande majorité de la population et, d'autre part, de la nécessité pour les entreprises de tenir le coup en ces moments difficiles pour l'économie du pays. Orange considère qu'il est urgent que les autorités compétentes prennent toutes les dispositions nécessaires de manière générale pour lutter contre la vie chère et contenir l'inflation à l'approche du mois sacré de Ramadan. À ces propos, Orange rappelle qu'il a déjà déposé au Parlement une proposition de loi portant sur la lutte contre la vie chère et sur la maîtrise de l'inflation et que les dispositions contenues dans cette proposition peuvent être mises en œuvre par voie réglementaire.
Sur la question de la loi relative à l'élection du président de l'Union, le Parti Orange salue l'action de la Cour suprême suite aux recommandations qu'elle a formulées à l'endroit du gouvernement et des parlementaires pour inconstitutionnalité et demandant à l'Assemblée de l'Union des Comores de revoir le texte relatif à l'élection du président dans le sens de sa mise en conformité avec la Constitution comorienne. Orange regrette et condamne ce qui s'apparente à une violation sans précédent du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution ce jeudi 2 mars 2023 par les législateurs qui sont censés notamment faire les lois de la République et les protéger. En effet, ce jeudi 2 mars, l'Assemblée nationale s'est auto-convoquée en session extraordinaire pour mettre en phase la loi organique relative à l'élection du président de l'Union conformément aux recommandations de la Cour suprême. Après de la session, le texte en question a été examiné dans l'opacité totale par 3 députés de la commission de loi adoptée en une demi-journée au mépris du respect des procédures et des délais légalement, aussi bien au niveau des travaux au sein de la commission des lois et le renvoi en séance plénière pour l'adoption du texte en question. Pire encore, aucun document portant sur les recommandations formulées par la Cour suprême, ni le texte qui a été présenté pour adoption n'ont été transmis aux députés, mais malgré tout, malheureusement, des représentants de la nation se sont prononcés en faveur d'un texte qu'ils n'ont même pas vu. Le bureau politique du Parti Orange rend donc hommage aux députés du parti qui n'ont pas accepté de cautionner une grave mascarade sans précédent. Dans ces conditions, le Parti Orange appelle le président de l'Union des Comores, garant du fonctionnement normal des institutions, à ne pas tenir compte les travaux de l'Assemblée nationale de ce jeudi 2 mars 2023 et de ne pas promulguer la loi relative à l'élection du président de l'Union adoptée par l'Assemblée nationale ce jeudi 2 mars 2023 et de convoquer une session extraordinaire conformément à la Constitution. Enfin, notre parti porte à la connaissance de l'opinion comorienne qu'il va saisir la Cour suprême pour cette violation grave du règlement intérieur de l'Assemblée et des dispositions de la Constitution, car il s'agit d'une atteinte grave au fonctionnement normal de ce haut lieu de la démocratie. Je vous remercie. Wabasaini kwezi ngalijwa mlibereni mwimangaliza bamjanganya zinjizi mlindawani ngali mshukuri yaoni na umboshilani marhaba na ukanja mlichari mpareni na singari aminuka ngamjogu jatsena. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa.